लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर दर एका वाठारांत प्रचाराक सुरवात जाल्या। विकसित भारत हे मोहिमे अंतर्गत फोंडे वाठारांत मुख्यमंत्री, थळावो नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी हेर विकसित भारताची मोख घेवन आयिल्ले। फोंडे वाठारांत जायते उदरगती जावपाक जाय। आमी बटाटवाडे आनी च्या घेवपाक येवंक ना, चर्चा करपाक आयिल्ले अशें फुरयोज जाल्ल्या थळाव्यांनी सांगले। हे कार्यावळी थळाव्यांक म्हटल्यार आम जनतेक उलोवपाची संद दिवंक नाशिल्ल्यान थळावे फुरयोज जाल्यात। विकसित भारताची मोख घेवन रितेश नायकान फोंडे वाठारांत कार्यावळ घडोवन हाडली। मुख्यमंत्री हजर आसलो। थळावे नगरसेवक आनी हेर मुख्यमंत्र्या सयत शारांत जावपी समस्यांचेर चर्चा करपाक रावले। फोंडेच्या हॉस्पिटलांत सर्जन ना, सिवरेजीचे काम, सोपो घेवपाक घातिल्ली बंदी आनी हेर साबार विशयांचेर लोक मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक रावले। पूण कार्यावळींत लोकांक आपली मतां मुखार मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान लोक फुरयोज जाल्यात। आमी हांगा बटाटवाडे आनी च्या घेवपाक येवंक ना, एका आशेन आयिल्ले अशें म्हणत थळाव्यान आपली भावना उक्तायल्या। एखाद्या दुकानदारा खातीर कितें जाय, एखाद्या ट्रेडरा खातीर कितें जाय, एखाद्या रियल इस्टेट बिजनेसा खातीर कितें जाय, एखाद्या कन्स्ट्रक्शन बिजनेसा खातीर कितें जाय, म्हणजे देशाच्या कायद्यात कितें बदल जावचे किंवा देशात नवीन कितें नोटिफिकेशन हाडची ताची सजेशन्स मागपा खातीर आमी लोकांच्या दारार आयल्या। आमी लोकां मदीं आयल्या, आमी लोकांक विचारूंक आयल्या। इतकेंच न्ही, जेका कोणाक दिसता त्यांनी लोगो स्कॅन करचो आनी त्या स्कॅन केल्या उपरांत तुमकां डायरेक्टली आमच्या भारतीय जनता पार्टी कडेन कनेक्ट जावपाक मेळटा। तिसरें, जेका दिसता त्यांनी मिस कॉल मारचो 9090902024 म्हणजे 3 फावटी 902024 ह्या नंबराचेर मिस कॉल दिवचो आनी त्या नंबराचेर मिस कॉल दिल्या उपरांत तुमी पार्टी कडेन कनेक्ट जातले। तुमी तुमची सगळी सजेशन्स ही भारतीय जनता पार्टीक डायरेक्ट दिवपाक शकतले। भारतीय जनता पार्टी ही अशी पार्टी आसा की लोकांचें मत घेवन, म्हणजे लोकांचें मत तर जायत आमकां, पण त्याच बरोबर जाहीरनामो ठरोवपाक सुद्दां तुमचो विचार जाय, तुमचें मत जाय, तो घेवनूच भारतीय जनता पार्टी आपलो जाहीरनामो ठरयता। ताकाच लागून आज हांव मुद्दामून मोदीजीचो संदेश घेवन तुमच्या मदीं आयला। आमकां सामान्य नागरिकांक उलोवपाक एक संद दिवपाची, एक 10 मिनटां दिवपाची, कारण आमचे प्रश्न आशिल्ले मार्केट वेंडराचे प्रश्न आसा। एक्ट लागिल्लो आसा, कितले वर्सां जालो तो आमचो पार्लिमेंटान पास केलो इन 2012, पण अजुनूय सोपो घेतात फोंड्याक कसो म्हाका कळना। हें कित्याक लागून जाता तें म्हाका सांगचें। आनी बाब प्रमोद सावंतान परत एकदां, तुमी इलेक्शनाक लागून आयले सगळ्यांक खबर आहा, पूण परत एकदां फोंडे येवचें, आमच्या फोंडेकारां बरोबर मिटींग जर घेवप दिसता जाल्यार फोंडेकारांक उलोवपाक संद दिवची। आमकां पाकिटान तुमची लेटरां घालून तुमकां थंय दिल्ली आमकां पावोवपाची ना। आमकां तुमच्या थ्रू, आमच्या लोकां थ्रू तुमचे कडेन समस्या फोंडेची पावपाक जाय, इतल्याच म्हजी मागणी। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।